सानताड़ी न्यूज़ चैनल पाटा खन आपे सानाम को जोहार आसोई नपाय के मेना प्यार सानताड़ी खबर दोपे नेली दिए गया तेहें हो जुदे जुदे लकान खबर को आते आपे को सामंग रे हे सेटरना इंसारना तेहें खबर को दो होयो कना भारत जाकान माझी पारगाना महल पश्चिम बर्धमान जिला तो आया जिला अवतार मेना को हर हपन को भले कमी रे पौड़ी गिड़ी केदा निये चांदो रे पारमेन आरे माहितिलो आतो सांघार पांता तालाते नोआ कमी होरा एहब केदा जिला रिया आउस ग्राम 12 नंबर ब्लॉक देवशाला अंचल रिया पाथरिया आतोय सांघार आकादा सांघार ओक्ते आतो रेन हर को साव गापल माराव और सांताड़ आतो रिया हालत नेलते कहिस बेचारे सदर आकादा भारत दिसम फुरगल काते एआईगेल 4 सेरमा लेबेत के रहो हर हपन को नाहि निर्धान जमा नुआ ताहेन डेरा डाहार न्यूइदा बिरदा गार्ड सानाम रे आनाट एटकेटोड़े रे मेना कुआ ओना तो रेन सानाम हर गे नालहा सुलो हर पे हर वृद्ध भाता को ᱧᱟᱢᱮᱫᱟ बार हर गीतांजलि पासा ओड़ा और दासी मुर्मू दो ओड़ा हो बांको दा पूरा आकाताया मेताय काना को कौड़ी चाबायन तमा भोट सेटर देला देली लीडर को भोट कोय गे को हिजुआ ओना तायम उनको मेनहा बांग नेलोआ भारत जगत माझी पारगाना मोहला नोंकान कुरुमुटु द सरहाव लेकाना कान गिया जिला पारगाना मानतन सिद्धार्थ मांडी गमके नुआ खातिर साय साय सरहाव सानताड़ सावतारे हेंदे रिमिल हुडुर बिजली दिनम के चेटर जुरुक कान लेकाना बेघटन तेहें झारखंड खान गापा उड़ीसा मेयांग दर आसाम बेंगल दिसम रे सानाम नाका खन के जहां बांग जहां खन के बतर रेना घटना नामक काना और हाहाड़ा रे कथा दो नोआ गे नोंकान घटना रे जोड़ाव को तहन काना ने हाले हारा जुआन कोड़ा कुड़ी को ओकारे डन आजमते सासेत ओकारे दो बिचार ᱧᱩᱛᱩᱢᱛᱮ डांडम फुरन एका घुरिया ओकारे दो तिरलो हपन चेतान बेबाड़ी भरम नासाव कामी सानामा गे होयोक कना मेट सामांग रे मेनखान सावता सुसरिया को जाहिरोक कान माझी पारगाना अनड़िया को नेल काते हो मेट बेट काते को दोहा कात तकोआ ने हालेगे मालदा जिला रिया हाबीबपुर रे बयहा कुड़ी चेतान भरम नासाव कामी रे जोड़ावना सानताड़ कोड़ा को ᱧᱩᱛᱩᱢ नाहा सानताड़ समाज रहो नौकान घटना घटा कान दो आंजम काते अडी हाहाड़ा गे इके कना मेनखान नौकान कमी होरा दो चेदा बांग दो उनकिन कुड़ी गिद्रा चेतान रागी अड़िस रिया कुड़ाई बांग दो उनको मोड़े होड़ा हड़मो रिया तेतांग मेटाव लगी नौकान बेबाड़ी कमी होरा ओकोय बाड़ाय मालदा जिला रिया हाबीबपुर ब्लॉक मंगलपुर ग्राम पंचायत रेना निर्लोय आतुरेन बोया कुड़ी बापला ओड़ा को नींद ओक्ते किन रुवड़ कान तहेना होर रे मोड़े जन कोड़ा गिद्रा ते गेलारे उमेरेन मारांगी कुड़ी गिद्रा दो सांगे होरते भरम को नासाव के तया और हुडिनी दो गेलपुन शेरमारेन उनी हो हड़मो चेतान बेबाड़ी नाहाचार कमी होरा को चलाव कदा मेनते बाड़ाय ᱧᱟᱢ आकना कुड़ी गिद्रा नौकान घटना आंजम काते एंगाते दो हार्ट अटैक ते गय एना आतु हर उनको दोषी को चेतान कोडरा शास्ति एमा कुरिया को दाबी अकदा पुलिस प्रशासन हो मी हर दो को ᱧᱟᱢ आकदिया आर दोषी को पंचायत को सावते उनकिन कुड़ी गिद्रा चिकित्सा खरच और घारंज रे क्षतिपूरण एम रिया को दाबी अकदा दोषी को चेतान देखो निर्लोई ग्राम मंगलपुरा आमादेर ग्राम पंचायत आछे हबीबपुर थाना ओखाने दुटी आदिवासी मेये एक बयस होच्छे दुटाई बोन 19 बछर और एक बयस होच्छे 16 बछर तारा दुजोनी एकटा बिये बाड़ी थेके फिरछिलो रात्रि बेला आनुमानिक 11टा समय तखन जे बड़ मेये आछे ओके दुजन যারা আছে তারাও আমরা জানতে পেরেছি পরবর্তীকালী তদন্তে তারাও আদিবাসী তারা ছেলেরা ওকে টেনে নিয়ে যায় এন্ড ওর স্টেটমেন্ট মোতাবেক যেটা ওকে দর্শন করে এন্ড যে ছোট মেয়ে যে ছিল তাকেও অন্য গ্রুপ যে আছে সে নিয়ে যায় এন্ড কুপ্রস্তাব দেয় তারপরে যখন বড় মেয়েটা ফিরে বাড়িতে ফেরার পরে বাড়ির লোকটা ছোট মেয়ের জন্য ঘোরা ওখানে খুঁজতে আরম্ভ করে আর ওকে পায় এন্ড তৎক্ষণাৎ হাতে নাতে একজন যে আছে আসামি তাকে ধরা হয় পুলিশ যে আছে যখন খবর পায় তারপরে ওখানে গিয়ে ওনাদের প্রাথমিক চিকিৎসা আর মেডিকেল এক্সামিনেশন অ্যারেঞ্জমেন্টটা করে দুটাই মেয়েদের তারপরে যেটা আছে ওদেরকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয় আর যে আসামি আছে তাকে যাকে অ্যারেস্ট করার পরে ওকে আমরা জিজ্ঞাসাবাদ করে বাকি চারজনের নামটা জানতে পারি তদন্ত এখন চলছে আমরা এই যে ঘটনার গম্ভীরতা দেখে আমরা এই তদন্তটা যে আছে ওসি বিমেন যে আছে পুলিশ স্টেশন ওনাকে এই তদন্তর দায়িত্বটা দেওয়া হয়েছে সিনিয়র অফিসারসে সুপারভিশনে তদন্তটা চলছে আমরা শীঘ্রই যারা চারজন আসামিদেরকে চিহ্নিত করা হয়েছে তাদেরকে আমরা অ্যারেস্ট করে ফেলব
ᱥᱟᱱᱟᱢ ᱞᱮᱠᱟᱱ ᱦᱤᱫᱤᱡ ᱴᱷᱮᱞᱟᱣ ᱥᱟᱦᱟ ᱠᱟᱛᱮ ᱜᱮ ᱛᱨᱤᱱᱢᱩᱞ ᱠᱚᱝᱜᱨᱮᱥ ᱨᱮ ᱨᱩᱣᱟᱹᱲ ᱮᱱᱟ ᱢᱩᱠᱩᱞ ᱨᱟᱭ 2017 ᱥᱟᱞ ᱨᱮ ᱛᱨᱤᱱᱢᱩᱞ ᱠᱚᱝᱜᱨᱮᱥ ᱨᱮᱱ ᱵᱷᱟᱨᱚᱛ ᱡᱟᱠᱟᱛ ᱢᱟᱨᱛᱮ ᱥᱩᱛᱨᱮ ᱛᱟᱦᱮᱱ ᱚᱠᱛᱮ ᱜᱮ ᱫᱚᱞᱮ ᱵᱟᱹᱜᱤᱭᱟᱜ ᱛᱟᱦᱮᱱᱟ ᱥᱮᱞᱮᱫ ᱞᱮᱱᱟᱭ ᱵᱤᱡᱮᱯᱤ ᱨᱮ ᱦᱚᱯᱚᱱ ᱛᱮᱫ ᱥᱩᱵᱷᱨᱟᱝᱥᱩ ᱨᱟᱭ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱟᱛᱮ ᱜᱮ ᱢᱟᱨᱮ ᱰᱤᱸᱰᱟᱹ ᱨᱮ ᱨᱩᱣᱟᱹᱲ ᱮᱱᱟ ᱢᱩᱠᱩᱞ ᱨᱟᱭ ᱦᱚᱞᱟ ᱠᱳᱞᱠᱟᱛᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱛᱨᱤᱱᱢᱩᱞ ᱵᱷᱚᱵᱚᱱ ᱨᱮ ᱢᱤᱫ ᱠᱷᱚᱵᱚᱨᱤᱭᱟᱹ ᱫᱩᱯᱲᱩᱵ ᱛᱟᱞᱟᱛᱮ ᱟᱯᱟᱦᱟᱱ ᱠᱚ ᱟᱛᱟᱝ ᱫᱟᱨᱟᱢ ᱠᱮᱫ ᱠᱤᱱᱟ ᱛᱨᱤᱱᱢᱩᱞ ᱨᱮᱱ ᱪᱮᱛᱟᱱ ᱛᱷᱚᱠ ᱨᱮᱱ ᱞᱤᱰᱟᱨ ᱠᱚ ᱨᱟᱡᱽᱟᱹᱨᱤ ᱛᱩᱱᱩᱠᱷᱤᱭᱟᱹ ᱠᱚ ᱢᱚᱱᱮᱭᱮᱫ ᱠᱟᱱᱟ ᱫᱟᱨᱟᱭ ᱠᱟᱱ 2024 ᱥᱟᱞ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱞᱳᱠᱥᱚᱵᱷᱟ ᱵᱟᱪᱷᱱᱟᱣ ᱨᱮ ᱥᱟᱹᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱜᱮ ᱜᱷᱩᱸᱴᱤ ᱥᱟᱡᱟᱣ ᱮᱦᱚᱵ ᱠᱮᱫᱟ ᱢᱚᱢᱚᱛᱟ ᱵᱚᱱᱫᱳᱯᱟধ্যায় ᱪᱚᱞᱚ ᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱠᱷᱚᱵᱚᱨᱤᱭᱟᱹ ᱡᱚᱢᱮᱞᱟᱭ ᱨᱮ ᱢᱚᱢᱚতা ᱵᱚᱱᱫᱳᱯᱟধ্যায় ᱢᱩᱠᱩᱞ ᱨᱟᱭ ᱨᱩᱣᱟᱹᱲᱚᱜ ᱞᱟᱹᱭᱛᱮ ᱪᱮᱫ ᱮ ᱞᱟᱹᱭ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱟᱸᱡᱚম ᱞᱮᱜᱮ ᱵᱚᱱ মুকুলকে আমরা ও আমাদের ঘরেরই ছেলে ঘরে ফিরলো এই জন্য আমরা অভিনন্দন জানাচ্ছি পার্থ চ্যাটার্জি আমাদের সেক্রেটারি জেনারেল তিনি তাকে অভিনন্দন জানিয়েছেন এবং স্বাগত জানিয়েছেন সুব্রত বক্সি সুব্রত মুখোপাধ্যায় জাভেদ খান ফিরাদ হাকিম সবাই আছে সব আমাদের সহকর্মীরা আমি মুকুলের যদি কিছু বলার থাকে মুকুলকে বলবার জন্য অনুরোধ করব এই ঘরে আজকের এই সভায় আমার আজকে নিজের খুব ভালো লাগছে যে অত্যাধিক সব পুরনো ছেলেগুলোর সাথে আমার দেখা হচ্ছে আমার অত্যন্ত ভালো লাগছে যে ভারতীয় জনতা পার্টি থেকে বেরিয়ে এসে এই নতুন আঙিনায় আমি যাদের সাথে দেখা হচ্ছে কথা বলতে পারছি আমার খুব ভালো লাগছে এবং এটা ভাবছি যে বাংলা আবার তার নিজের জায়গায় ফিরবে এবং এই ফেরার নেতৃত্ব দেওয়ার জন্যে যিনি সামনে থেকে বাংলাকে লিড করবেন তিনি আমাদের সকলের নেত্রী ভারতবর্ষের নেত্রী তিনি আর কেউ নয় আমাদের সকলের নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় দল আমাদের অলরেডি শক্তিশালী আপনারা দেখেছেন আমরা ল্যান্ডস্লাইড ভিক্টরি নিয়ে এসেছি সাধারণ মানুষকে নিয়ে মুকুল আমাদের পুরনো পরিবারের ছেলে এবং ওকেও অনেক রকম চমকে ধমকে এজেন্সি দেখিয়ে অনেক কিছু ওর ওপরেও অত্যাচার কম হয়নি তবে আমি মনে করি মুকুল এখানে আসাতে মুকুল নিজে মানসিক একটা শান্তি পেল কারণ ওর শরীরটাও আমি দেখছিলাম খারাপ হয়ে যাচ্ছিল হয়তো মুখে বলতে পারছিল না কিন্তু বিজেপি করা যায় না এবং বিজেপিতে যারা আছে তাদের নিষ্পেষণ এত বেশি শোষণ এত বেশি এত নির্দয় তারা যে তারা কোনো মানুষকে ভালোভাবে মনুষ্যত্ব নিয়ে বাঁচতে দেয় না মুকুলে চলে আসাটা এটাই প্রমাণ Didi, Mukulda, I have a question. Mukulda, I have a আস্তে question. আস্তে করো আস্তে আস্তে করো मुकुलदा আমার একটা प्रश्न আছে सर जब 2017 में आपने बीजेपी ज्वाइन किया था आप ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी को पर्सनली अटैक भी करते थे आपने बहुत कुछ बोला भी है वहां से आज आप पार्टी बदलकर फिर एक बार यहाँ पे आ रहे हैं और ये क्या आइडियोलॉजी है एक बार आप टीएमसी से बीजेपी में गए और बीजेपी से फिर एक बार टीएमसी में आए हम तो बीजेपी छोड़ के तृणमूल में आया है और अभी बंगाल में जो स्थिति है ये स्थिति में कोई बीजेपी में रहेगा नहीं दीदी माय वन क्वेश्चन इज दैट না না কোনোদিনই মুকুলের সাথে মতবিরোধ ছিল না আমার সাথে এসব বাজে কথা। মতবিরোধ কোনোদিনও ছিল না আজও নেই আগামী দিনেও থাকবে না दीदी 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 दिस साइड दीदी দেখুন ইন্ডিভিজুয়াল এত কোয়েশ্চেন করবেন না প্লিজ ইন্ডিভিজুয়াল কোয়েশ্চেন করে এটা তৃণমূল ভবন এটা আমাদের অফিস ইন্ডিভিজুয়াল কোনো বিটার কোয়েশ্চেন করে दीदी পরিস্থিতি বিটার তৈরি করবেন না दीदी देयर आर আমি জানি কাউকে কাউকে আপনাদের ফিট করা হয় এইভাবে কোয়েশ্চেন করবার জন্য আপনাদের কিছু করার থাকলে আমায় জিজ্ঞেস করুন অন্য কাউকে নয় শুনুন আমাদের দল শক্তিশালী দল আমরা যারা ইলেকশনের সময় দলের সাথে খুব গদ্দারি করেছে মুকুল কিন্তু ইলেকশনের সময় একটি কথাও বলেনি দলের বিরুদ্ধে दीदी आई हैव মুকুল আমাদের দলে এসছে মনে রাখবেন মুকুল কিন্তু ইলেকশনের সময় আমাদের দল বিরোধী একটি কথাও বলেনি যারা ইলেকশনের সময় গদ্দারি করে বিজেপির হাত শক্তিশালী করতে গেছে এবং গদ্দারি করেছে তাদের আমরা নেব না এটা আমাদের দলের সিদ্ধান্ত মনে রাখবেন চরমপন্থী এবং নরমপন্থী আছে কিছু লোক আছে যারা হয়তো মুকুলের সাথে অনেকে গেছে মুকুল চলে আসলে তারা নিশ্চয়ই চলে আসতে চাইবে সেটার ব্যাপারে দল সিদ্ধান্ত নেবে
কিন্তু যারা গদ্দারি করে চরমপন্থী অনেক বেশি দলকে নিম্ন রুচির পরিচয় দিয়েছেন তাদের আমরা নেব না। नोआ कोरोना आजार ताला रहो पैसेंजर को कथा उहियर काते पूर्व रेल दारायकान 11 जून खन अप आर डाउन साउते किछुगान एक्सप्रेस स्पेशल ट्रेन आरहो चालू रिया को गोटाव कदा। नोआ ट्रेन को दो मांग तेना चला हर स्टॉपेज और इन ऑक्टो रेगे चला मेनते रेल खबरियो को बड़ाय चो कदा। दारायकान 11 जून हिलो खन दो दानापुर और भागलपुर मुजफ्फरपुर स्पेशल ट्रेन चला। 13 जून खन दो हावड़ा बालुरघाट कोलकाता लालगोला कोलकाता राधिकापुर सियालदा न्यू अलीपुरदुआर सियालदा सहरसा स्पेशल ट्रेन चला। 11 जून खन दो सहरसा स्पेशल भाया पुणे 22 जून खन दो कोलकाता सिलघाट स्पेशल ट्रेन चला मेन को बड़ाय चो कदा। आरहों तो उत्तर पूर्व सीमांत रेल हों दारायकान 11 जून खन किछुगान ट्रेन को चालुया। 11 जून हिलो दो कामाख्या आनंद विहार और 22 जून खन दो कामाख्या पुरी स्पेशल ट्रेन चला मेनते रेल खबरियो को लैया कदा। जांगारे सिकड़ीते तल तलते घाव लेन तया मिटटांग हातिया मी चांदो खन सुमन रिया को रिके लेदा मेनखान बांग को दाड़िया कान तहन बीर दप्तर रेन हर को उनी हाती दो पारोमेन मे चांदो रे मेदिनीपुर बीर पारम काते बाकुड़ाते बोलो लेना। कोलकाता खन मेडिकल टीम सावते बीर दप्तर चेतान धाप रेन हकतारी को बाकुड़ा हेज काते बोरजोड़ा रेना डाकाय सेने बीर रे उनी हाती को साब केदेया। बाको साब दाड़िया कान तहन रे मुचाद हाबिजते ओना सिकड़ी को राड़ा केद ताया आर ओना घाव बेसो रेना रान को लगावात ताया। सेटर को ताहे कना मेडिकल टीम सावते बीर दप्तर रेन हकदारी को आर बीर रेन कमियो को। Today we have seen from morning 4 o'clock a team of 6 doctors from Kolkata, from Bankura, from other places, along with 6 number of triangulation team and local staff, expert team. Everyone was here, and we able to dart the animal about 2:30, and we have given sufficient dose of immobilan. Then we have treated the animal completely. Both the side the chain was there, and it was cut very nicely. We cut into that. There's no even sign of remaining any chain there, and we have taken out. Then we have given a complete dose of medicine and also long-term antibiotics. Now we feel very satisfied that whatever best possible we can able to give, we have given. And the team of veterinary doctors also very happy and satisfied. Beyond that, we are also keeping the animal in a close monitoring. We are posting 4 of our forest guard here. They will monitor the animal, and also next 3 days, whatever food we give along with the antibiotics. Hopefully, the animal will come to within a month in a very normal situation. तेहें खबर तो नीन उड़ेंगे और नवा नवा खबर नाम लगे नुआ चैनल बन सब्सक्राइब मा और एम बेल आइकन टिपाव दो आलो बन हिड़िंग मा एनखान तेहें लेका दो जोहार।